दुनिया 1% लोक मैंने अलगा कहीं देखा जाती जाच से माने अलगा जन्म नहीं न से माने अलगा भाविया को शिखी था से पाखरे मध्य से 24 घंटा रहे से समस्या रहे से भय रहे से असुविधा मध्य रहे किंतु से माइंडसेट एमती जे से माने समस्या को देखी भांगी पड़ते ना बरं भावती यह आम एक ट्रेनिंग जिते बेले 99% लोक कहती मो द्वारा हेबनी सेते से 1% लोक चुपचाप कहते कष्ट हेब किंतु मु करिबी से मानक जीवन में सर्टकट न थाए किंतु डिसिप्लिन थाए से मानक आखिरे लक्ष्य थाए मनरे पैशन्स थाए आ भीतर एक शांत अग्नि जलु थाए। बहुत लोक मोटिवेशन खोजती किंतु 1% लोक हैबिट तैयारी करते कारण से माने जानती मोटिवेशन गोटे दिन रे आसीबो आ गोटे दिन चली जीवो किंतु हैबिट गोटे थर गढ़ी गले से जीवन को बदले दिए। तुम्हें नोटिस कर बहुत लोग आरंभ में एक्साइटेड होती बड़ प्लान करती बड़ कथा कहती किंतु किछि दिन पर शांत हो जाती किंतु 1% लोक आरंभ में शांत थांती किंतु दिन को दिन तांको रिजल्ट चित्कार करने को आरंभ करे से मानकर मन में गोटे बड़ कथा थाए बड़ प्रेजेंट सिचुएशन मो फ्यूचर को डिसाइड कर ना आज तुम पाखर किछि न थाई पारे लोक मैंने सपोर्ट कर न पारती घरे प्रोब्लेम थाई पारे मन भांगी जाई पारे किंतु 1% माइंडसेट कहे यह शेष नुहे यह बिगिनिंग ए माइंडसेट थी लोक मैंने पेन को इनेमी भावते ना से माने पेन को टीचर भावते जे दुख आसी से किसी शिखेबा को आसी जे हार मिली से स्ट्रेंथ बुल्ड करने को आसी 1% लोक मैंने अन्य मानक एप्रुवाल बंचते ना कारण से माने जानती जदि सबुठारु एप्रुवाल नहीं चलिए तेरे निजर डायरेक्शन हराई देवे। आज बहुत लोक ए भजर जीवन रखुंट लोके कौन कहि किंतु 1% लोके कहते लोक कौन कहते ताठू अधिक इम्पोर्टाट हो कौन करुच्ची कारण जिते बेले तुम्हें रिजल्ट देखिब से लोक मानकर मत बदल देवे से माने लोनली फेस को एक्सेप्ट करती कारण ग्रोथ सब बेले क्राउड भितर हुए केते बेले तुमको एका चलने को पड़े एका भाविया को पड़े एका राति निज सहित युद्ध लड़वा को पड़े बाहर सब शांत थाए किंतु भितर स्ट्रॉम चली थाए 1% यही स्ट्रॉम को भागते ना से माने स्ट्रॉम भितर निज को स्ट्रॉन्ग करती से माने कंपैरिजन करते ना कारण कंपैरिजन एनर्जी को डिस्ट्रॉय करे तुम्हें जब सब बेले अन्यर सक्सेस देखिब तेज निजर पाथ भूली जाव। 1% लोके कहती मो रेस मो सहित गत काली जेमिति थेली ता ठारू ओ भल दरकार एथिकी से मानकर फोकस अन्य स्पीड पर नुहे नियर डायरेक्शन उपरे से मानकर पेशेंस बहुत डीप थाए कारण से माने जानती बिग सक्सेस गोटे दिन रे आसेनी गोटे बीज लगाइले से दिन गछ हुए नहीं प्रथमे माटी तुले रूट ग्रो करे पर गछ बाहर आसे जीवन में मध्य हो परे आज तुमर मेहनत देखा जाऊ न थाई पारे किंतु रूट ग्रो होची आसंता काली से रूट तुमको स्ट्रॉन्ग ट्री कर देव। 1% लोक फेलियर को इनसल्ट भावती ना से माने फेलियर को फीडबैक भावती क्योंकि भूल है यह देखते अनेक लोक फेलियर उपर निज को डाउट करती किंतु 1% माइंडसेट बा लोक कहते रिजल्ट खराब आसिला मु खराब नुहे स्ट्रेटेजी चेंज करी यही डिफरेंस ताकू आगू को निए से माने टाइम को रिस्टार्ट करते समाज को वेस्ट करने को से साइलेंट लॉस भावती जिते बेले अनेक वेट करुँच परफेक्ट मूड पाई 1% लोक परफेक्ट मूड रे मध्य काम कर दियंती कारण से माने जानती कंसिस्टेंसी मूड ठारू पावरफुल से माने नियर फैन को पब्लिश करते ना प्रत्येक दुख सोशल मीडिया देखाते ना कारण से माने जानती हिलिंग नॉइज भीतर नुहे साइलेंस भीतर हुए जिते बेले राति सब शुई जाती से माने निजर फ्यूचर विषय भावती मते कौन हेबाकू अच्छी मते कौन छाड़ाकू अच्छी मो भीतर कौन बैड हैबिट अच्छी ये प्रश्न से मानक ग्रो कराए। 1% लोक एक्सक्यूज तैयारी करते ना से माने रिस्पांसिबिलिटी नहीं घरे प्रोब्लेम थाए टंका कम थाए सपोर्ट न थाए से माने कहती हाँ चैलेंज अच्छी किंतु मु तथापि मूव करी ए माइंडसेट ताकू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे केबे केबे से माने कांदती मध्य किंतु कांदिबा परे रुहंती ना आखिरे लुह को पुछि पुणी चलती कारण से माने जानती देख जीवन में बड़ किसी पाइबाकू हेले प्रथमे मन को बड़ करने को पड़े कारण जे पर्यंत मन छोट रहिबो भय बड़ लागिबो समस्या बड़ लागिबो अन्य मानक कथा बड़ लागिबो किंतु जो दिन तुमर भितर एक निष्पत्ति जन्म नेब जे मु भांगी पड़बी ना मु रुकिबी ना मु निज को निजे बदलाइबी से दिन ठारू तुमर जीवन नया अध्याय आरंभ हो। 1% लोक मानकर माइंडसेट सबुठ बड़ सत्य होची से प्रतिदिन निज भितर लड़ती
ବାହାର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭିତର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ମନ ହାରିଗଲା ତେବେ ବାହାର ଜିତ୍ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆସେନି। ସେମାନେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ଟ ଇଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ନଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଆସି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ମନକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମନ କହେ ଆଜି ନୁହେଁ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛୋଟ କଦମ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରହିଯିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାର। କେବେ କେବେ ଜୀବନ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ସବୁ କିଛି ହାତରେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ, ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଧୂସର, ଚାରିପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଲୋକ କମ୍। ଏମିତି ସମାଜରେ 1% ଲୋକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଏହା ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେସ୍। ସେମାନେ ପେନ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏନି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ କରିବେ, କେହି କହିବେ ତୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କେହି କହିବେ ତୁମର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଗଲା, କେହି କହିବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 1% ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିବା ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଭିତର ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତି, କାରଣ ବାହାର ଶବ୍ଦ ଯେତେ ଜୋର ଆସୁ, ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ୱର ମଜବୁତ ଥାଏ ତେବେ ମଣିଷ ରାସ୍ତା ହରାଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ସବୁଠାରେ ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଆସେନି, ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିସିସନ୍ରୁ ଆସେ। ସକାଳେ ଅଳ୍ପ ଆଗରୁ ଉଠିବା, ଦିନକୁ ଥୋଡ଼ା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବା, ମନ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଏହିସବୁ ଛୋଟ କାମ ମିଶି ଫ୍ୟୁଚରକୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସଫଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ନା କେବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭିତରୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସମାଜରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିନଥିଲେ। ଅନେକ ରାତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବ ମୁଁ ଏତେ କରୁଛି ତଥାପି କାହିଁକି ଫଳ ମିଳୁନି। ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବ ରୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତଳେ ଗ୍ରୋ କରେ ବାହାରୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଚାଲିଥାଏ। ତୁମର ଆଜିର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ହେଉନି, ହୋଇତାର ଭିତରେ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଉଛ, ଡିଫର ହେଉଛ, ରେଡ଼ି ହେଉଛ। 1% ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆଗକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ହାରିଗଲେ ତା ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାରା ଜୀବନ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯାହା ଚାଲିଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଲେସନ୍, ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ। ଏହିପରି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଭାବେ ଉଠନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ସତରେ 1% ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ଲେଖିଦିଅ, କେହି ଆସି ତୁମର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତୁମର ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ତୁମର ପେସେନ୍ସ, ତୁମର ବିଲିଫ୍, ଏହିସବୁ ମିଶି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଲେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଜଳାଇ ରଖ, କାରଣ ଅନ୍ଧାର ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ। ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ପଛକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ବୁଝିବ ଯେଉଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଥଗେଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ କ୍ୱେଟ୍ସ ଭାବିଥିଲ ସେହି ଦିନ ବ୍ଲେସିଂ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହସିକି କହିବ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ରହିନଥିଲି। ଯଦି ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଯେ ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବି, ପେନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସିବି, ଲେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଫର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ 1% ଲୋକଙ୍କର ମହାନତା ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଅଛି।